Kak, on launan apa kak? Sini lah, terus tawang kok. Tadam matang bini dia. Abu, mek nak ngono binin kaki kak, macam-macam boy. Mau tak gelem lele mule. Hani papan berpanare macam-macam. Sing kok terus tawa, capo apa? Capo apa kak binin dia? Munda nang kok binin kaki dia kak tak ala pola. Jadi ya kak binin kaki dia tambah sabar. Iya bener, gelek ngembali antara kata tahlilan. Bener apa enjo? Sing kok terus tawa. Lah makaden. Dekil lah ya. Beda apa him? Da iyang, engkau lambak nginjam PC koreng ruang. Bakto tang becak je elang. Dadi kok penare majer, ya berak engkau lah. Mateleng, mi bengal ngincam bese ke Mateleng. Mateleng jo orang jago. Sapun bereng ngincam bese ke Mateleng telat sarek, beli. Bakto jiang kalau tahu betak maceleng. Seren engkau butuh PC nginjam kok dek maceleng. Andi utang berempah dehim. Sampai 500.000. Lebih dari 500. Kira-kira 700. Benar engkau abudu imun korok bisa ngepoeng, tak bisa legeng saat temu abi maceleng. Beri saya baca, jadi mungkin tak bisa sampean lebar kasa, lebar lauk beri saya nyaman. Bisa gila berkasa. Oh bisa, bisa. Yang tapi jauh, Bila makannya napa, jauh. saya bisa koni, tak napa. Pak, sekarang nang kau telat pak. Oh iya, tinala tak arah pak, mau ah. Bila mangkat lah. Sedang ngate deh. Masa ada iya? Tahu kau orang. Kau tak tahu. Cuma ngiding dari reng-reng. Nyaman selamat. Masalah roman kok tahu. Selamat. Roman setin gelebuna. Kok tahu ngiding nak kena ruah? Apa bener wah? Iya bener. Tang mata ngetelak tibi. Terus paten nah. Tang martabat tak yarga ibi selamat. Tina gelu kak, jek ruga buruh. Selamat lo bagus. Ketau dusin orang. Karpe kaki dari malam. Lah torot sekali. Jek taroda ya kak, canang kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Celeng, kula nyicil utang. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Kula terus majer utang dah ampean kak. Kenapa cecil? Kula nyicil utang kak ampean. Lah banyak pesen. Kelar majar kaki. Cuma nih ke kula oleh salah aku dah ampean sebagai majer. Ampun senika, kula pelayan. Assalamualaikum. Hem. Tembang kaki majar utang terus dek ya boy. Karo kesampean apa? Lah dek ya boy, maju nurut engko. Utang abang yang geblonas. Norok dek emak. Soro apa engkau? Dek ya boy, ini sebenarnya laki. Terus patein nabi sengko, pegel. Siapa saya paten? Metek saran. Nah, tak perlu tahu ben. Deki boleh enar man.
Kurang sabar dek remang kok dek ben. Engkau lah sabar lah. Ki banyak utang lah habis lah. Cek ki banyak pula tengka. Pokoknya bisa medeng, lunas utang ben. Andi are. Oh, dah iya. Ongkuan sampean sak bebasakin utangku lho. Kok percaya ke kakek, lunas utang. Pabeli cecilna. Engki terima bi kula. Bila sebisa cara nak ketemuan bi orang saya paten. Oh, saya kok percaya ke ben sebekal matena. Lang. Kabele sebekal matena. Setia. Ada enggak bila boleh? Maju. Jangan main bola lu, saya nggak. Mun tak bisa mati, patena TV bisa kok. Arwah, roh mana? Nyaman nah, selamat. Selamat. Iya selamat beda apa him? Enggak ada apa-apa. Arwah, orang ah. Terus sekarang beda rumah ban. Oh, dah ya baing. Baeng mulai baing, malai roi saka tang bola. Him dah remah kabar him. Pada beres bani. Baeng dah remah. Beres. Ya pada kia beres. Mak burun centar jena. Pada perlu apa bani? Entar ada apa-apa, alen jalan ambu dak kana. Loh. Apa him? Apa bani him? Tak apa-apa. Sepora na boy, pola nang kok leso. Man, ntar kamu man. Apa sih? Pak sing akan bembo mari datang. Sepora nang kok nang repotnya sampean. Kula pleman. Lho, cek buru gol man. Oh iya paman aja mak kesoso bay. Marah masuk gelo no minum gelo. Kok banyak kelakuan polan. Kudaku tak lah tahu mau boleh. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tang sepopo TV. Masa mati tang sepopo TV? Apa sih kelaku tang sepopo sampai maceleng pegel? Pote ala jere kamadura. Beda apa? Arwah, selamat Bi Ibrahim Caca. Lho, tak bener dia. Arah apa kedua je model amik cacaan. Tak tahu. Engkau tertawa apa sebabnya? Wah, selamat berdiri mana? Badai budi lah jalanan. Pak, badai tamoy. Oke, maaf bisa tak ketemu. Setiap malam sekut ketemu. Udah apa him? Mat, arwah nih pamet. Binin maceleng? Bener lah kerja kancana tang bini, kancana tahlilan ruang. Maceleng? Baeng kenal lu maceleng. Toh mana lah aku bi maceleng? Enggak, kau tak patah kenal. Tak apa mak nyatanya kaki. Kanak. Dah iya mat. Kok terus abang tak bi baeng mat? Maju ke budi ni Roma fe sampai. Dah iya mat. Kok disos. Bolan punya utang ke maceleng. Sampai tak bisa nyaur. Dah timban jadi kimeng kira-kira masalah utang. Kalau nak terus minta tolong kakak, terus nyaur utang ciri. Enjak lah. Engkau je lawan di otang peseto, andi otang janji soro mate musun maceleng. Mun musun maceleng mateng, engkau je tang utangi petade i maceleng. Ban mate nore. Bakal mate nore hip. Siapa sih paten jiri hip? Lala cek jangan cemur. Cara tak kaseng kok mun mbok nandi pikiran sekanta jiri hip. Engkau je lalo gelem. Mun kolo lem engkau sek pate. Engkau je kadung janji mate orang lang. Mun engkau berak janji kita mak boleh engkau dia. Abah palang kaki jiri hip. Rosak kaki jiri hip. Baeng bisa bentuk kuda.
mun bisa maju mate maceleng. Maceleng andi ali. Pate sekali maju. Aduh lalalahim. Engkau mun suruh maten orang tak gelem Him. Soalan maten orang dia tak mau beres masalah Him. Mun lakar mbak nandi otang beres nyawa beres. Mun mbak nandi otang pese. Cak nyawa binya bahi. Ba enggiro ngidinga kita mat. Engkau jela abit lo nyang rotang ke maceleng. Maceleng lo ngarep pagi pese. Pokok mat se karep pagi maceleng jada oleh mat. Dak macaran bisa mate emosi maceleng. Menurut sengkor maten orang saya tak ngabi kusi Allah. Bentak ngarkein kusi Allah. Apa mat? Mun ban maten orang berarti ban nandi otangnya ba ka Gusti Allah. Cek nyaber andin Gusti Allah Him. Mun ban nandi otang beres nyawa beres. Mun ban andi otang pese nyawa pese. Cek nyawa bi nyabe Him. Engkau rek kadung todus. Mun engkau nangeneng engkau se patai bi maceleng. Da iya Him. Gusti Allah ya posa nikmat. Ne serban belas ka orang, ben pole Gusti Allah ri oning, dak ramacara na sopaja been ria tak kailangan argena aba. Engkau ilang-lang mate orang. Argena ba ya ada mat. Kadung ajen cibi maceleng, soro mate mo soro maceleng, mung lo bisa mate, kam matanga kediri dek maceleng. Sengkok ngerti lakar melarat ongku masalah na kakek jira. Ben pole cek bahaya na. Tapi sekap si paling kuat. Ngelakoni ben sekap saya ngabi Gusti Allah. Dek ya baik. Setiap mayu noro ketahlilan, mator kada pinter hamil. Pola deki beda jalan keluar. Loh, dak remah beeng Him. Kocak nolong engkau, mau nolong engkau maju mate maceleng Him. Maju ntar ketahlilan Him. Istakhara ko Allah. Pola oleh ketenangan. Ye mat, epek kere bingkok gelu mat. Pola nengkok mikir tango tak jelolok buah. Lang. Bodoh apa Lam? Tahu ya teh repot dah. Saatnya mah Ibrahim ben selamare benih pun belah tretan. Apa? Masa? Ngoti mun tak percaya tanya kau orang cek ngajru aki tretan nah. Dadi sing kau nyoro Ibrahim sro mate pas tepak ka tretan tibi telaka sing kedua dia. Deki ngancam sing kau. Terus ada aja. Tembong sing kowe gelu orang, tang gelu na kado. Sing kono tepahane pang, tak kowe entar kon selamat. Munda iya kok ngalah arek boy. Him, apa kabar Him? Apa kabar? Dadah Him. Oh iya, tidak mau boleh kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nikah sepupu bula, asmaipun Ibrahim. Kenal lagi Him, nikah Bintira Hamid. Mohon bal mare tahlilan. Teki bisa matur ka Bintira Hamid. Ben musyawarah, pola bada jalan keluar ka angkui ketenangan. Dak senikah Bintira Hamid. Tretan bulan nikah, kedua masalah saya agak abad bara. Thank you. Pada saya terayat raki ka pancinana. Ya, entelah deki ke Roma, Pak lebih de Barlona. Ya, kangkui musyawarah. Matur sekelangkong ki Pak. Tak langkong gi, polana beri berjemaah. Oke, ngerek.
Karo binin macam lah. Bener. Anu apa mek kana ya man? Kakek mereka dewe ko him. Mon bini na maceleng jakan cenatang bini mon tahlil ruah. Macam lang lo to mana kompol nang tahlil. Jara tak to manelai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا فقط بل نتحر الإضافي وسد صفا Bismillahirrahmanirrahim. Malarat orang se porona seda maske ka angku orang se adil sekali. Oleh dadi bada jogen orang se bengal seda ka angku orang se sai. Nanging Allah anyatake kana sarane pon kasampian sareng kaula sedaja bakto sampean sareng kaula sedaja ki tusa. Samangkin sampean sareng kaula sedaja ampun saya pole sareng Allah. Polana sedena almasih. Dadi tanto sampean sareng kaula sedaja pasalamat juga dari bebentena Allah sareng almasih. Manabi bakto sampean sareng kaula sedaja ki amosoan sareng Allah. Hubungan sareng Allah ki penika pasae pole kalaban parantarana potrana. Punapa pole semangkin saampuna hubungan sampean sareng kaula sedaja sareng Allah ampun saya. Tanto sampean sareng kaula sedaja pada selamat juga kalaban parantarana sedena almasih. Kong langkung sampean sareng kaula sedaja kumbira juga lantaran kasayana pun Allah kalaban parantarana Kanjeng Isa Almasih. Sebab kalaban parantarana almasih sampean sareng kaula sedaja samangken arasaki ko basana hubungan sesai sareng Allah ki penika. Surat Injil Rumia pasal 5 ayat 7 sampai 11. Cukup sangon ben de akhirat kang kui majar o tengah ben de ka Allah sebelum memangkat de akhirat mek tahu ben de sangon ben la cukup o tengah ben ka Allah aja banyak tak tanggung-tanggung saking banyak tu sana ben mas kita ala waktu sepoleh mun etem beng pakun ben riah banyak duben makela kala konah ben riah la bagus Pakun baan riah banyak cuban. Pakun baan riah banyak
an o tengah etem bangsa muna. Pakun ban dia esek saben pangeran neraka jahanam. Ampun ete buaki. Allah penikah raja kenikmatan. Rahman ban asifat rahim. Tapi Allah penikah juga asifat adil. Allah paling maha adil. Jadi mun pada Allah penikah adil, ben engkau tuh nerima siksaan sesangat raja dari Allah. Karena sampean ben kaula andi otang sesangat raja ke Allah. Mangkah ben kita nyerahake otang ben ke Allah. Tetiba enjiah tak cukup kebagusan ke Allah, kaangkui majar otang ben ke Allah. Kaangkui nebus dosana ben sesangat raja ke Allah. Tapi Allah penika tero ben la aga dua niat seraja. Kaangkui ngargai martabat ben. Lakar bener ongkuen, mon anak keker ke dalam sumur, orang tua tak adanya boleh. Alon tak kiah ke dalam sumur, meskipun anak jariah kurang ajar, melerka orang tua. Pakun orang tua nariah alon tak ke dalam sumur, iya kiah. Allah ngargain martabat ben, Allah terus nyelamat lagi martabat ben. Meskipun kabadana baan cuba kata jariah, tetap Allah tak teka ajling kabadana baan saya kata jariah. Pakun Allah seasifat Rahman, pakun andi kabelasan sopaja. Tempengna baan dia bisa terima ku aku nang akhirat. Tempengna baan teti fokus bani karena kalakona baan dia kabelasan dari Allah. Jariah amar ke pengorbanan Allah. Apa korban dari Allah kaangkui nolong ben ngargain martabat baan? Pengorbanan Allah jariah lakar la apuk teh. Cek pengorbanan Allah jariah sangat rajana. Kaangkui ngargain martabat baan. Allah ngihlasaki setong orang sesocek kangkui akorban kangkui nangkung o tangabakna engki panika nangkung tu sanabakna kitab suci panika la nyebutaki orang sesocek jariah orang jariah asmana Isa ibnu Maryam atau Isa putra Maryam kak disaipon Nabi Isa jariah engot perongutin pada bayi seorang si andi otang tak nyaur kak disaipon Nabi Isa irasanin coba aki saya tade bersih ben sampai kak disaipon Nabi Isa ipaten padahal Nabi Isa jeriah tade salana ben tade tusana sebenernya gue leban sampean setuju sepantas ingat perengutin sepantas soalah si raja otang nikah kuleban sampean si raja otang si tak bisa nyaur otang iya arya kuleban sampean Nabi Isa patoron ketunyah jariah kangkui korban sesampurna kasakapina manusia makle keadilan Allah jariah bisa elaksana aki mon orang andi otang beres ya jiah kotu nyerah beres mon orang andi otang pese kotu nyerah pese. Mon orang andi otang kebagusan, ya jia kotu nyerah kebagusan. Sabab karena kebagusan naba anjariya tak bisa ngapuaki otang abaan ke Allah. Kebagusan na Isa almasih jariya. Rasaki kaangku ya bentuk kaki jariya kaangku ngapuaki otang abaan jariya ke Allah. Ya kan jariya lah cara na Allah ngargain kaki jariya. Ban Allah ben la hargain sabab
Oh tengah ben le bejer ban Allah. Mun tero yarkeun ban Allah. Sampian kudu ngastawaki kabelesen ben kanikmatan dari Allah. Kangkuy sampian setuju. Anak segeger ke dalam sumur gele, bunga ben legeh, neguk tanganah reng tuanah. Si aloncak ke dalam sumur gele. Masa kakeh tak gelem neguk tanganah Allah? Iya Arya Isa Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dak sida jena berjamaah tahlilan, pernah pasti bede ajunan tore sambil lalu ugangku sambil teer napa badena sak dus tore. Apa kakek himak kesesama oleh boy? Cantra bentak sobintra hamid supaya oleh ketenangan kakek ya. Da iya mat. Ara apa maceleng kimi mau ngamuk tok kebeeng. Pola hede toman nyake aten maceleng. Enjay. Pola beeng untuk kadep bin maceleng akan tarenga pacaran. Enjay kakek ya apa sih? Pola dan di hubungan seni benih bibinin maceleng. Gila kakek jahil. Mak di pikiran sini mendingan boy kakek ya. Ara apa mat? Mi maceleng sampai pegel ke beeng mat. Hede sampai paten nang. Rapa? Mi kakek saya paten maceleng. Engkau sesoro mate hedo. Nanti salah apa kok mak paten? Pola hede toman dekat debi bibinin maceleng. Mun hede lok toman dekat debi bibinin maceleng, yo maceleng segila. Lemah kakek him. Kontar ke maceleng, kontar magenang kok. Kena. Pada ngapa ki? Sebab perempuan mak tuli peleman. Dak seneka pintera. Ang sepopo ni katro ka macelang. Lakin na hanipa se narok tahlilan ni kasya. Taon ning gula ni ka mak tropate na bi macelang ni ka. Apa? Beda apa ya macam rumah tu? Taon ning gula ni ka buntera. Bula tra magena. Ara apa buat mi mati na tam sepo? Ajarin, singkok fe se mate, tepan kakek. Tergun para Allah se magna masa anahin. Apa mat? Tolong. Aduh, lemer ya. Payah. Ayo doa akhir ke lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Matur sakalangkong rabunah Nabi Isa Al-Masih. Si ampun apareng kanikmatan ben kasalamatan. Ben badan kaula nyoon. Malarmu ke paring tuli beres tretan selamat. Are mangken si ampun paring musibah. Sesampai capuk are mangken nikah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Di dalam mati, orang jangan jalan dong kok. Joreng jero to mana lapola. Tak kami tahu him. Cok dia tandi salah. Kok ti tau tibi, joreng jero to man ngeleng ni binin kakek. Loh, tak kami tahu him. Cok tak tunggu beli ke kakek. Dadi beneran kok ya, joreng jero salah. Tang matang telak tibi. Cok jale buran bi tang bini. Apa? Astagfirullahaladzim. Sengkok tak pernah hubungan Bik Selamat, Kak. Kak mandi ate dah iya, Ben. Joko tak tahu nyaki ate ke Ben. Kak, dia tersaki. Ada apa lam? Songgol saya tak bener ya beun, bener hane perintah keroman selamat. Tak bener kok. Engkau ngetelain tibi binin kakek entar keroman selamat, tapi entar keroman selamat ngonein binin selamat tar tahlilan. Binin kakek benih teh dung bi selamat. Bener binin kakek jika tar keroman selamat, tapi tar keroman selamat dia kalau tar ngonein binin selamat tar tahlilan. Binin kakek jadi bener tak salah. Dorang maji ya. Saya kan masih bener. Engkau gelak ngabala gabaan, baan lah berkak ngibare, baan ngosok. Setia dah iya lang. Moso bi aling kakek tak percaya. Bi binin kakek tak percaya. Kakek, kau tak perlu. Kakek di otang tak wajar kan kok. Hedi mi pas dah iya macam lang. Engkau jauh kuam ajar cecelan. Mun hedero demang sabri pesekan kok. Setia langsung buban dia. Kau tak anda saja. Kau tak percaya ke kakek. Kau dulu nas kapi. Tak usah banyak caca lah. Ayo mulai. Hem, urusnya kakek bingko kita mare. Kakek kudu nyerah dong kok. Tak tahu jodoh cara nyari pesaya. Latih narah, sengkok saya usaha kira otang Ibrahim malelonas. Apa? Dah iya lah. Mun Ibrahim mandi otang kebeen, engkau semajer. Sampean semajer. Sampean semajer otang Ibrahim. Engki, terima aki sel emas Arya, kaangkui otang Ibrahim. Ben mulai setia, sengkok tanggung jawab otang Ibrahim. Teti Ibrahim setia lah tak andi otang sobaan. Baan setia urusan sama sengkok. Pintu Ramit. Oh, neng sampean otang Ibrahim. Otang Ibrahim ni kebanyak. Iya tahu. Apa baan dia tahu otang baan lebih raja tembang otang Ibrahim? Pintu Ramit. Otang kepasera gula. May pas sampean debu sepenika. Baan dia tak habis rasa. Baan dia andi otang sakit. Baan dia andi otang dere. Para andi otang nyabe. Siapa sandi nyabe jiri ya? Sandi nyabe jiri Allah. Apa baan dia sanggup majar otang nyabe ke Allah? Tak kira kaki bisa majar otang kaki ke Allah. Sakapina orang itunya tak kira cukup sanggup keangkui majar otang ke Allah. Bade senangkung otang kaki ben otang sakapina orang. Teti marga engkau esapora engkau bisa nyaporane kaki. Kak engkau ngarte, kakek mikir sengkok sampai kadadian engak dari ya. Mateleng, engkau bunga mun mbak norok tahlilan. Maju kah mun mangket ya? Reng-reng nesra ke ban ki ngargain ke ban. Alhamdulillah, can reng-reng ban dia cepat beres. Ban. Bulan ngeding dari reng-reng kacakna kalau kabulan nikah Sarah. Semangkin nikah duli beres amarga beda mujizat. Motor sekelangkong lebih darah doa panjenengan panika. Dia pada, ya tangate ya seneng. Ajeling ban diberes oleh barokah Nabi Isa. Aduh mat, tanya apa bade tanang head mat. Berapa baik kakrim? Aduh ngok dah iya mat kok ada otangnya apa ke head mat. Kok matene head sampai sara komri. Kok geton mat, ada apa kok mikir otang mat. Milo mikir tretan mat. Ada apa kok suruh mati tretan di maceleng mik gelem. Sobat ditang otang pok. Ada apa mikir otang kok mikir tretan, tang tretan sak belang kok sampai sara komri ya. Lala ko na salamat jila kala bungal ungkuan day. Cek la kala ungkuan day. Kula matur sekelang kok enggak nderhami. Panjenengan sak foto obeng. Bon ngepoke otang den kula. Napa kula se bali sakin ndak panjenengan. Kula gaduhan perotangan ndak panjenengan sedaja. Apa selakonin sing kok rea? Gambarake apa selakonin wi Allah bila sing kok him. Ongguan him. Sing kok tak pantas kaya bi Allah. Sing kok ya tak pantas nerima belasna Allah bi kasanan pun Allah.
Allah beri odik senikmat ka sengko him. Rang-rang orang abela orang sampai mati. Membeda pola orang abela orang si bagus. Allah makon Isa Al-Masih akorban sampai mati. Kaangkuy ngargain martabat orang sekadung raja kasalana. Kakek Isa porah amar ke Isa Al-Masih lanangkung kemana kakek. Saungkun margeria him. Angkoknya para kakek. Make kakek andi rencana saya coba kasih ko. Make sengko yang nyapor lagi ke Majallang. Aduh panjenengan ampun lak paring teladan soal ajaran Isa Al-Masih dek dan kaulah. Aduh napa kula sebisa beli sakin dek panjenengan setuju. Iya, sengkok iya nanggung tengah benar. Benih keng tero dia tangka bule. Sengkok nanggung tengah benar dia. Keng mak le benar je elang kau dusen. Ben boleh benar je mak le te yancam. Tengah benar dia. Benih kunco mak otang bese. Tengah benar dia. Otang arkena abe. Kaki je tak pantas arkein. Tapi ki arkein. Allah langargain kakek. Kala bernis lagi Isa Al-Masih sampai jadi korban sampai mati. Beda sama beun. Apa beun lebur di dalam ancaman? Apa ben takut karbu TV? Setia ada remah. Apa beun tero odi takut karbu TV? Ben tak ngerikan orang lain? Tabeh. Apa beun langargain pengorbanan Allah? Demi beun Allah langargain beun. Apa beun juga langargain Allah?